نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يظن أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. رواه الترمذي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين. قابل احترام حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف اور توصیف بڑائی کبریائی پرشنسا اس اللہ رب العالمین کی لائق و زیبا ہے جو کائنات کا خالق ہے، کریٹر آف یونیورس ہے، جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے، جنہوں نے ہمارا کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رہنمائی کے لیے اس دنیا میں بے شمار نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری و ساری کیا، جس کی آخری کڑی ختم ہو جاتی آپ کے ذات گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی سرور عالم تاجدار مدنی امام الانبیاء رحمۃ اللہ العالمین آمنہ بلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہم صلی وسلم مبارک کرنے۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے دو جمعہ سے لگاتار سیرت ابو بکر کے اوپر خطبہ ہو رہا ہے، اسی ٹاپک کو سلسلہ وار آگے بڑھاتے ہوئے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ میرے بھائیوں، پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایمان ایک طرف اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان
ایک طرف پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایمان حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ حضرت ابوبکر صدیق کا مقام ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کئی بار جنتی کہا ہے، جنت کی بشارت سنائی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطابت کا بھی موقع عطا کیا تھا، تقریر کرنے کا موقع دیا تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے انتقال ہوئے، بخاری کے الفاظ ہیں مدینہ کے اندر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، پوری دنیا کو روشن کرنے والا چراغ جب غروب ہو گیا، مدینہ کے اندر غموں کے پہاڑ ٹوٹے گئے. سارے صحابہ کرام کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، سارے صحابہ کرام رو رہے، سارے صحابہ کرام فرد محبت میں آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں. نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کیا حال ہے؟ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، حضرت فاطمہ کا یہ حال ہے. بخاری کے الفاظ ہے حضرت فاطمہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے وہاں کربا بتا منادا برت بندہ، وہاں کربا بتا من جنت الفردوس ماوا، وہاں کربا بتا الہ جبریل لنا. بخاری کے الفاظ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، سارے صحابہ کرام کے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے. فاطمہ جو نبی اکرم کی بیٹی ہے رو رہی ہے، اور یہ الفاظ بخاری کے اندر دیکھا جا سکتا ہے. حضرت فاطمہ کہہ رہی ہے وا کربا بتا منادا برت بندہ، اے ابا جان آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے. اے ابو جان آپ کو آپ کے رب نے دعوت پر بلایا اور آپ چلے گئے. آپ نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ آپ کے چاہنے والوں پر کیا گزرے گی، آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے ماننے والوں پر کیا گزرے گی، کیا گزرے گی، آپ کے چاہنے والے پر کیا بیتے گی. وہاں کربا بتا من جنت الفردوس ماوا. اے ابا جان آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے، آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے. اور تیسرے جملے پر غور کرو وہاں کربا بتا الہ جبریل لنا. اے ابا جان آپ تو اب آپ کا آپ اپنے رب کے پاس چلے گئے. وہاں کربا بتا الہ جبریل لنا. اے ابو جان میں جبریل کو بلاتی ہوں اور آپ کے انتقال کی خبر میں جبریل کو دیتی ہوں. میں جبریل کو بتا دوں گی کہ اے جبریل اب دنیا میں نازل نہ ہونا، اے جبریل اب قرآن لے کر کے نہ آنا، کیونکہ دنیا میں صاحب قرآن نہ رہا. اب قرآن کی آیتیں کس پر اتریں گے؟ جب صاحب قرآن نہ رہا میں جبریل کو منع کر دوں گی اے جبریل اب نازل نہ ہونا، کیونکہ دنیا میں صاحب قرآن نہ رہا. سارے صحابہ کرام کی آنکھیں اشکبار ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے. سارے صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر جمع ہے. حضرت ابوبکر صدیق آئے، کسی سے کلام نہیں کیا، ڈائریکٹ حجرے عائشہ میں داخل ہوئے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک رکھا ہوا تھا. یمنی چادر سے اللہ کے نبی کا جسم مبارک ڈھکا ہوا تھا. ابوبکر صدیق نے کپڑا ہٹایا اور کپڑا ہٹانے کے بعد فرد محبت میں ابوبکر صدیق نے اللہ کے نبی کی پیشانی کو چوم لیا، بوسا دیا اور فرد محبت میں رونے لگے اور یہ کہنے لگے. اب میرے بھائیو بخاری کے الفاظ ہیں بے ابی انت یا نبی اللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین اما الموتۃ التي كتبت علیک فقد متها. ابوبکر نے کہا اللہ کے نبی آپ کو اللہ دو مرتبہ موت نہیں دے گا،
بعد سارے صحابہ کرام جو ہے رو رہے ہیں. حضرت عمر فاروق نبی کی محبت میں اس قدر دیوانے ہو گئے ہیں. میرے بھائیو حضرت عمر فاروق تلوار میان سے نکال لی. میان سے حضرت عمر فاروق نے تلوار نکالی اور کہا کہ جو بھی آدمی کہے گا کہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے, جو بھی یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا, کہ ہم اس کی گردن مار دیں گے, ہم اس کی گردن اڑا دیں گے. اللہ کی قسم نبی کا انتقال نہیں ہوا ہے, بلکہ نبی تو اللہ سے ملنے گئے ہیں. جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے گئے تھے کوہ طور میں, وہ 40 دن جو ہے اپنی اسرائیل کے لوگوں سے غائب تھے اور پھر واپس آ گئے تھے. ایسے ہی میرے نبی اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں, میرے نبی کو موت نہیں آئی ہے. جو بھی آدمی یہ کہہ دے گا کہ نبی کا انتقال ہو گیا تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے. اٹھاؤ بخاری, میرے بھائیوں صحیح بخاری کے اندر روایت ہے, کوئی لیلا مجنون کی کتاب نہیں ہے. جب حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ معاملہ بہت ہی گمبھیر ہے, ابوبکر صدیق فوراً جو ہے مسجد نبوی کے اندر آئے. مسجد نبوی کے اندر سارے صحابہ کو جمع کیا اور کہا اجلس کیا عمر, اے عمر بیٹھ جاؤ. سارے صحابہ کرام بیٹھ گئے. حضرت ابوبکر صدیق نے ایک جامع خطبہ دیا. ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. ہم تو ثنا کرنے کے بعد یہ خطبہ پڑھا اور خطبہ پڑھنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ سے فرمایا فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت. اے میرے صحابہ کان کے پردے کھول کر کے سن لو, تم میں سے جو محمد کی پوجا کرتا تھا, تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا, تو محمد کا انتقال ہو چکا ہے. محمد اس دنیا سے جا چکے ہیں, محمد کو موت آ چکی ہے. فمن کان منکم محمدا فإن محمدا قد مات. حدیث کا الفاظ قد مات کا ترجمہ میرے بھائیوں کسی بھی عالم سے کروائیے. قد مات کا مطلب ہوتا ہے تحقیق کے انتقال ہو چکا, تحقیق کے وہ مر چکا, تحقیق کے اس کے اوپر موت آ گئی, یعنی موت کے اس کے اوپر موت آنے میں کوئی شک نہیں, اسی کو کہا جاتا ہے عربی میں قد مات. اور بخاری کے الفاظ ہے, بخاری کے حدیث میں قد مات کا لفظ موجود ہے. آج دنیا کے لوگ اپنے پیٹ کے بھنڈار کو بھرنے کے لیے, اپنے پیٹ کی دکان کو چلانے کے لیے یہ تعبیر کرتے ہیں, یہ تعبیرات نکالتے ہیں کہ نبی اکرم مرے نہیں ہیں, نبی اکرم زندہ ہیں, باحیات ہیں, پردہ کر گئے ہیں. پردہ کے لیے عربی میں حجاب کا لفظ آتا ہے اور موت کے لیے قرآن میں موت کا لفظ آیا ہے, حدیث میں موت. ابوبکر صدیق سے اس دنیا میں کون سب سے زیادہ نبی سے محبت کرتا تھا؟ سب سے زیادہ اس دنیا میں اللہ کے نبی کے بعد سب سے زیادہ اگر اس دنیا میں کسی کا مقام اور مرتبہ ہے اس امت میں تو حضرت ابوبکر صدیق کا مرتبہ ہے. نبی اکرم کے بعد, رسولوں کے بعد سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ اگر کسی کا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کا ہے. انہوں نے موت کا لفظ استعمال کیا ہے, انہوں نے جو ہے موت کا لفظ استعمال کیا. عمل موت التي فقد علیہ فقط متہا, انہوں نے موت کا لفظ استعمال کیا. کیا وہ گستاخ نبی ہے, کیا وہ گستاخ رسول ہے؟ اگر ابوبکر میرے نبی کی شان میں موت کا لفظ استعمال کر سکتا ہے تو اگر ہم نے اپنے نبی کو کہہ دیا کہ میرے نبی انتقال کر گئے, میرے نبی دنیا سے چلے گئے, رخصت ہو گئے, تو ہم کون سے گستاخ رسول ہوئے؟ ہم کون سے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. ابوبکر نے کہا فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت. اے لوگوں سنو, تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ انتقال ہو گیا ہے, اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا, اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. جو اللہ کی عبادت کرتا ہے ان کو کبھی موت نہیں آئے گی, وہ ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن کریم کی آیت پڑھی سورہ ال عمران کی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه. ابوبکر یہ آیت کریمہ پڑھ کے صحابہ کرام کو سناتے ہیں کہ محمد تو صرف ایک اللہ کے رسول ہیں, ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے گئے. اے لوگوں, اگر ان کا انتقال ہو جائے یا اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پڑ جاؤ گے؟ کیا تم ایمان سے پھر جاؤ گے؟ اور جو ایمان سے پھر جائے گا وہ اللہ کا
आयत करीमा अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ करके सुनाया तो उमर फारूक जैसे बहादुर आदमी जो है तलवार मियान में रख देते हैं और उससे तस्लीम खम कर देते हैं, लड़ जाते हैं और कहते हैं कि हमको ये तो मालूम ही नहीं था कि कुरान करीम की आयत अंदर ये आयत नाज़िल हुई है। उसके बाद उमर फारूक जो है ये नहीं कहते कि जो भी आदमी करेगा इंतकाम हो गया हम तलवार मार देंगे, उसके बाद सरेंडर कर देते। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस तरीके से मेरे भाइयों सहाबाए किराम के अंदर इस तरीके से तकरीर की और लोगों को समझाया नबी के इंतकाल के बाद। अभी साहब नबी के इंतकाल के बाद अबू बकर सिद्दीक को जब खलीफा बनाया गया, अभी गम भी नहीं टूटे हैं, नबी को अभी जल्दी में दफन किए हैं, अभी जो है सहाबाए किराम के ऊपर गमों के पहाड़ खत्म नहीं हुए हैं। इतने में जो है जब अबू बकर सिद्दीक को खलीफा बनाया गया तो बहुत सारे लोग जो क्या किए, दीन से फिरने लगे, ईमान से फिरने लगे। कुछ लोगों ने तो ज़कात देने से इनकार कर दिया, कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया और कुछ लोगों ने नबुवत का दावा कर दिया। अभी रोम के बादशाह जो हरकल बादशाह था वो नबी के जमाने में कभी हिम्मत नहीं की हमला करने की। अब अबू बकर का दौर है तो फिर से फौजा भेजने के लिए तैयार है, वो फिर से हमला करना चाहता है, वो फिर से फौज तैयार कर रहा है। अबू बकर सिद्दीक बहुत ही नाजुक मौका है कि क्या किया जाए। अबू बकर ने ऐसा किया कि फौज की टुकड़ी बनाई, एक फौज की टुकड़ी बनाई और उस फौज का कमांडर हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बनाया और उसको हुक्म दिया कि जाओ तुम रोमियों से लड़ो, रोम से लड़ो, तुम जाओ उनसे जिहाद करो। और एक फौज की टुकड़ी बनाई और कहा कि उनसे लड़ो जो इस्लाम से फिर गए हैं, जो मुर्तद हो गए हैं, जो ईमान से फिर गए हैं। और एक फौज की टुकड़ी बनाई, कहा उनसे लड़ो जो ज़कात देने से इनकार कर रहे हैं। और एक फौज की टुकड़ी बनाई और कहा उनसे लड़ो जो नबुवत का दावा कर रहे हैं। उमर आए, कहा कि अब क्या कर रहे हैं अबू बकर, आप मदीना में किसी को जिंदा रखोगे या सबको मार दोगे? आप मदीना में किसी को जिंदा रखोगे या सबको मार दोगे? ऐसा करते हैं अबू बकर, मेरा मशवरा यह है कि अभी रूम से लड़ो और अभी ये तीन इख्तिलाफात हैं, जो इस्लाम से फिर गए हैं, जो ज़कात देने से इनकार कर रहे हैं, जो नबुवत का दावा कर रहे हैं, ये अंदर के मामला, ये मदीना का मामला है, हम बाद में इनको समझ लेंगे, पहले रूमियों से लड़ते हैं। अबू बकर ने कहा, आए उमर, हम आपका मशवरा रिजेक्ट करते हैं, हम नहीं मान सकते हैं जो ज़कात और नमाज में फर्क करता है, हम उसको नहीं मानते, हम उनको मुसलमान नहीं मानते हैं। अल्लाह की कसम, नबी के जमाने में, अल्लाह के रसूल के जमाने में मुंह पे बांधने वाली रस्सी की अगर ज़कात निकलती थी और वो नबी के पास ला के जमा करता था, और अगर वो मेरे पास जमा ला के नहीं करेंगे तो हम उसके खिलाफ तलवार चलाएंगे, उनसे जिहाद किया जाएगा, उसकी गर्दन मार देंगे इसलिए कि वो काफिर है, वो ज़कात का इनकार करता है। नमाज भी फर्ज है, ज़कात भी फर्ज है, जो नमाज और ज़कात में फर्क करे हम उसको मुसलमान नहीं मानते हैं, हम उसको काफिर मानते हैं, हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे। और कहा, अरे उमर, तुम क्या कहते हो कि उनको छोड़ दो, जो इस्लाम से फिर गया है, जो मुर्तद हो गया है, हम उनको कैसे छोड़ देंगे? जो इस्लाम से फिर गया, उनकी सजा इस्लाम में कि उनकी गर्दन उड़ाई जाएगी, उनको सजा मौत दी जाएगी, लिहाजा उनसे लड़ो, उनकी भी गर्दन उड़ाई जाएगी, उनसे भी जिहाद किया गया। मेरे भाइयों, अगर इम्तिदाद को उस वक्त नहीं रोकते तो आज न जाने कितने लोग तुरंत पलट जाते, तुरंत जो इस्लाम को छोड़ के दूसरे धर्म में चले जाते हैं। लेकिन उसी दौर में हम लोगों ने सख्ती से कुचला और कहा कि उन लोगों को कुछ लोग जिन्होंने नबुवत का दावा किया है। अबू बकर के जमाने में एक आदमी था जिनका नाम था मुस्लिमा कज़्ज़ाब था, उसने नबुवत का दावा कर दिया था कि हम नबी हैं, हम ही आखिरी रसूल हैं, हम अल्लाह के नबी हैं। उसने नबुवत का दावा कर दिया और अबू बकर सिद्दीक के दौर में वो मारा गया, उसको कत्ल कर दिया गया। कि अब उमर ने कहा कि आपने क्यों कत्ल किया? अबू बकर ने कहा, सुन लो उमर, कल क़यामत के दिन मेरे नबी अगर हमसे ये सवाल कर ले, चाहे मेरे अबू बकर, तू दुनिया में मुसलमानों का बादशाह था, तू दुनिया में खलीफा था और तेरे दौरे हुकूमत में मेरी रिसालत पे एक आदमी डाका डाल रहा था, तेरे दौरे हुकूमत एक आदमी मेरी रिसालत पे डाका डाल रहा था, तेरे नबुवत पे डाका डाल रहा था। बता तूने क्या किया? तो
कल क़यामत के दिन हम अपने रसूल को क्या जवाब देंगे। लिहाजा इसकी सजा यह है कि इसको इस दुनिया में जिंदा रहने का हक नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी हैं और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। बल्कि तिर्मिज़ी की रिवायत है, वइन्नहु सयकूनु फी उम्मती सलासुन कद्दाबून कुल्लुहुम यज़ुम्मु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। क़यामत से पहले 30 झूठे रसूल आएंगे। क़यामत से पहले 30 झूठे ऐसे लोग आएंगे जो ये दावा करेंगे हम नबी हैं, हम रसूल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इंतकाल से चीख-चीख के पहले फरमा दिया था, व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। और लोगों में आखिरी नबी और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब दुनिया में जितने भी लोग नबूवत का दावा करेंगे, जितने भी लोग दावा करते हैं कि हम नबी हैं, हम रसूल हैं, वो सब जो है कज़्ज़ाब हैं, वो झूठे हैं, वो मक्कार हैं। क़यामत से पहले 30 झूठे कज़्ज़ाब आएंगे। दो तो नबी के ज़माने में, अबू बकर के ज़माने में पैदा होंगे मुस्लिमा कज़्ज़ाब, असवद हंसी ने दावा किया। और हमारे मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में पंजाब की सरजमीन पर गुरदासपुर जिले में एक कस्बा है, उस कस्बा का नाम कादियान है। वहाँ पे एक आदमी पैदा हुआ जिसका नाम था गुलाम अहमद कादियानी। गुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा किया और कहा कि हम आखिरी रसूल हैं, हम आखिरी नबी हैं, हम आखिरी पैगंबर हैं। उस दौर के बहुत बड़े आलिम थे हमारी जमात के, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा, क्या एक कज़्ज़ाब, तू झूठा है, तू मक्कार है, तू आखिरी नबी होने का दावा क्यों करता है? मेरे नबी का नाम अहमद था, मेरे नबी का नाम अहमद था। तेरे नाम के आगे तो गुलाम लगा हुआ, तू गुलाम अहमद है। मेरे नबी गुलाम अहमद थोड़े थे, मेरे नबी तो अहमद सिर्फ थे। और आपके नाम के आगे गुलाम लगा हुआ, आप गुलाम अहमद है, आप नबी नहीं है। आप जो नबूवत का दावा करते हैं, आप कज़्ज़ाब है, आप झूठे हैं। अल्लाह से डरो, आपके ऊपर अल्लाह का अज़ाब कहीं ना आ जाए। वो आदमी मान ही नहीं रहा कि नहीं हम आखिरी नबी हैं। कहा कि नहीं, आपका नाम गुलाम अहमद है और मेरे नबी सिर्फ अहमद थे, तो फर्क तो नाम ही में फर्क हो जाना, तो कहाँ से आपको नबी मान लें? तो नहीं, गुलाम मेरे घर वालों ने लगा दिया, असल में मैं अहमद ही हूँ। उसने क्या कहा? गुलाम मेरे घर वालों ने मेरे नाम के आगे लगा दिया, असल में मैं अहमद ही हूँ। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा कि देखिए, मैं अल्लाह हूँ और मैंने तुमको नबी नहीं बनाया है। मैं अल्लाह हूँ, मैंने तुमको नबी नहीं बनाया है। तो उस आदमी ने कहा, अल्लाह कैसे? आपका नाम तो सनाउल्लाह है। कहने सना मेरे घर वालों ने बढ़ा दिया, असल में अल्लाह और मैंने तुमको नबी नहीं बनाया। इस तरीके से उस मौलाना ने जवाब दिया। उसके बाद मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने, वो बहुत बड़े मेरे भाइयों, इस जमात के, हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं और हर मजहब से मुनाज़रा किया और मुनाज़रा जीता भी है हर धर्म के लोगों से। तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, आप नबी हो। इस तरीके से उनको जवाब दिया, मंतवी जवाब। उसके बाद अल्लाह से दुआ की, अल्लाह अगर ये अपने दावे में सच्चा है और हम गलत हैं, अगर मैं सच्चा हूँ ये गलत है, अल्लाह तू इसी दुनिया में इबरतनाक सजा, अगर मैं गलत हूँ तो हमको इबरतनाक सजा दे, और अगर ये गलत है तो इसी दुनिया में कोई निशानी इबरत बना दे ताकि दुनिया वालों के लिए निशानी इबरत बन जाए। तो जानते हो वो गुलाम अहमद कादियानी की मौत बैतुल खला में, टॉयलेट में, पैखाना जहाँ करते हैं उस रूम में मुंह के बल वो गंदगी में गिर गया। जो लोग इस तरीके की नबूवत का दावा करते हैं मेरे भाइयों, उनका अंजाम यही होता है। तो क़यामत से पहले 30 झूठे रसूल आए। तो 4-5 लोग हुए ना, बहुत सारे लोग दावा करने वाले भी आएंगे। वो अभी एक आदमी ने ईसा अलैहिस्सलाम का दावा किया है, मालूम आपको? आप लोगों को नहीं मालूम? ईसा अलैहिस्सलाम का दावा किया है एक आदमी। यहाँ बिहार के दरभंगा जिला है, दरभंगा के उस्मानपुर गाँव है, वहाँ पे एक आदमी पैदा हुआ, उसका नाम शकील बिन हनीफ है। शकील बिन हनीफ का कितना मालूम है? इंडिया में उसके फॉलोअर लगभग तकरीबन 10,000 लोग हो गए हैं। वो छुप के लाओ तो तबलीग का काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूँ। वो क्या दावा करते हैं? मैं ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी दोनों एक ही साथ होने का दावा करते। मैं ईसा अलैहिस्सलाम भी हूँ और इमाम मेहदी भी हूँ। और वो उनके दावत देने का तरीका अजीब, भोले भाले लोगों को जो टेम्पो चलाता है, रिक्शा चलाता है, कॉलेज में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, जिनको दीन से कोई मतलब नहीं, जो नमाज रोजा से, जो आलिम के टच में नहीं है, जिनको दीन की जानकारी नहीं है, कुरान हदीस की जानकारी नहीं है, वो ऐसे लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, जाल में फंसा लेते हैं, उनको अपने हाथ में बैठ कराते हैं, इमाम से मुर्तद हो जाते हैं। मेरे भाइयों, मैंने बाकायदा बिहार की सरजमीन पे जलसे में मैंने तकरीर किया और मैंने
चोट पर बोला कि बिहार के दरभंगा तो छोड़, मैं डंके की चोट पर बोलता हूँ सारी दुनिया के पूरे इंडिया के मौलवियों को कि बिहार में छोड़ पूरे इंडिया में कोई रसूल नहीं आया, पूरे हिंदुस्तान में कोई रसूल नहीं आया। इसकी सही सनद और सही हदीस से साबित कर दो कि इंडिया में कौन सा रसूल आया। हाँ, ये जरूर हदीस में आया है कि तकरीबन 1,24,000 अंबिया करम आए, 1,24,000 रसूल आए, नबी आए, लेकिन कुरान में 25 पैगंबरों का नाम है, 25 के अलावा नाम आता पता नहीं है। तो हम कैसे मानेंगे इनको रसूल? इंडिया में भी हो सकता है बहुत सारे नबी रसूल आए होंगे, लेकिन उनका कोई सही सनद से साबित नहीं है कि कौन आए कौन गए, उनका कोई अता पता नहीं। कोई भी आगे नबूवत का दावा कर देगा तो हो जाएगा। मेरे भाई ये सब कसाब है, झूठे हैं। क्या है कसाब? झूठे जो भी नबूवत का दावा। मेरे भाइयों दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सख्ती से जो जाहिली अमाल हैं, जो बिदअत के इर्तिकाब हैं, उनसे हजरत अबू बकर सिद्दीक सख्ती से रोका करते थे, सख्ती से मना करते थे। जाहिली अमाल से हजरत अबू बकर सिद्दीक लोगों को रोकते थे। बुखारी की रिवायत है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहमस कबीले की ज़ैनब नामी औरत के पास पहुंचे। अहमस कबीले की ज़ैनब नामी एक औरत के पास पहुंचे जो बिल्कुल बात नहीं किया करती थी, खामोश थी, कुछ बोलती ही नहीं थी। लोगों से मालूम किया कि ये औरत बोलती क्यों नहीं है, ये खामोश क्यों है, ये चुपचाप क्यों है। कहा कि आए अबू बकर, इन्होंने खामोशी से हज करने की मन्नत मानी है, ये खामोश हज करने की मन्नत मानी है, नजर मानी है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस औरत के पास पहुंचे, वो अहमस कबीले की ज़ैनब नामी औरत के पास पहुंचे और उस औरत से कहा क्या है औरत, ये जाहिलियत की रस्म है, ये जाहिलियत की रस्म है, ये रस्म को तोड़ दो और इसको खत्म करो, लोगों से बातचीत करो। उस औरत मान जाती है और वो बोलना शुरू कर देती है। उस औरत ने पूछा कि आप कौन हैं, आप कौन हैं? अबू बकर ने फरमाया कि मैं मुहाजिरीन में से हूँ। उस औरत ने दोबारा सवाल किया कि मुहाजिरीन में से कौन है, किस खानदान से आप ताल्लुक रखते हैं? अबू बकर ने कहा मिन कुरैश, मैं कुरैश कबीले से ताल्लुक रखता हूँ। फिर उस औरत ने सवाल किया कि कुरैश की आप कौन है, कुरैश नामी कबीले से आप कौन है, आपका नाम क्या है? अबू बकर ने कहा आप बहुत ज्यादा सवाल करने वाली औरत हो, तो सुनो, अना अबू बकर, मैं अबू बकर हूँ, मेरी अबू बकर हूँ। मेरे भाइयों, इस तरीके से हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उस जाहिली अमाल को खत्म किया। खामोश हज करने की तुमने मन्नत मानी है, नजर मानी है, ये जाहिलियत की रस्म है, ये नहीं चलेगा, इसको खत्म कीजिए। जाहिलियत की अमाल आज हमारे मुआशरे के अंदर बहुत पाई जाती है। औरतों के अंदर क्या है? रास्ते से बिल्ली काट गई, अब गाड़ी रोक दिया साहब, गाड़ी रोक दिया, क्यों? बिल्ली ने रास्ता काट दिया, हम नहीं जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। मनहूस, रास्ता को मनहूस कर दिया। अरे अल्लाह की बंदी, ये आगे में छोड़ाई, कबाबी, शराबी, पत्तानी सब लोग गुजर रहे हैं, उनके पार होने से, उनके गुजरने से रास्ता मनहूस नहीं होता है। बिल्ली अल्लाह की मखलूक है और पाक जानवर है, उनके गुजर जाने से रास्ता मनहूस होगा। जिस तरीके से अल्लाह ताला की हम एक मखलूक है, अल्लाह ने हमें पैदा किया है, बिल्ली भी अल्लाह की मखलूक है, उनको हम मनहूस समझते हैं। और सब तरह के लोग आगे गुजर रहे, जुआरी, शराबी, चोर, डकैत, आरामखोर, वो सब पार हो रहे हैं, उनसे रास्ता कुछ नुकसान नहीं होता। सब बिल्ली ने रास्ता काट दिया, हज नहीं करने जाएंगे। और क्या है हमारे माशरे के अंदर, अगर मुर्गा बांध दिया तब जो है औरत छुरी लेकर के आ जाती है, मुर्गा घर में बांध दिया, घर में कोई अनहोनी घटना होने वाला है, कोई मुसीबत आ जाएगी, कोई फितना आ जाएगा, लिहाजा मुर्गा को हम अपने घर में नहीं रख सकते। मुर्गा बांध दिया तो मुर्गा बांध दे तो क्या होगा? मतलब इसका सिग्नल है कि कोई घटना होने वाला है? क्या है ये? मतलब ये जाहिलियत की अमाल है, ये जाहिलियत की बातें हैं। तो वह काम करने लगा तो कोई मेहमान आने वाला है, शरीर खुजलाने लगा तो मेहमान आने वाला है, प्लेट हाथ से गिर गई छूट के तो वो मेहमान आने वाला है। ये सब जाहिलियत की बातें हैं, ये सब बकवास की बातें हैं, इसका कोई दिन से रिलेटिव नहीं है, कोई दीन और ईमान से इसका ताल्लुक नहीं है। सब बनी बनाई बातें हैं जो हम
کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے کسی کے گھر میں تو پتہ کتنے دن بعد لاتے ہیں تو 3 بجے بھور لاتے ہیں، فجر سے پہلے لاتے ہیں 3 بجے بھور. اس ٹائم میں لائیں گے تو کوئی مطلب بچے کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، یہی ٹائم چنا گیا ہے. بتائیے کیا ہے یہ سب بدسکونی ہے، بدسکونی اسلام میں حرام ہے، یہ سب جاہلیت کے اعمال ہے. یہ تب ہوتا تھا اسلام کے آنے سے پہلے یہ تمام اعمال کیے جاتے تھے، اب اسلام آنے کے بعد بھی یہ لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں. عرب کے لوگ زمانے جاہلیت میں جب سفر پہ نکلتے تھے، عرب کے لوگ زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے سفر پہ نکلتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ سفر میں ایک پرندہ اڑاتے تھے، ایک پرندہ. اور پرندہ اگر اڑ کے داہنی طرف اڑ کے چلا جاتا تھا، داہنی طرف رائٹ سائڈ میں، تو کہتا ہاں ٹھیک ہے سفر پہ نکلیں گے، کام ہوگا، جترا صحیح ہے. اور اگر پرندہ اڑ کے بائیں طرف چلا گیا، لیفٹ سائڈ میں اگر پرندہ اڑ کے چلا گیا، نہیں سفر میں نہیں، جترا کا کام نہیں ہو، کچھ گھٹنا اٹھنا ہو جائے گا. تو یہ تب تھا، یہ زمانے جاہلیت میں تھا، ان کے اندر یہ ماحول تھا. یہاں صاحب ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، محمد رسول اللہ کی امتی کہلاتے ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں. اس کے باوجود شرک و بدعت میں مبتلا ہے. شرک و بدعت اور جاہلیت کے اعمال میں گرفتار ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرمایا ہے. میرے بھائیوں دوستوں، یہ تمام جاہلیت کے اعمال. حضرت ابو بکر صدیق لوگوں کی اصلاح کیا کرتے تھے، لوگوں کی اصلاح کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کچھ لوگوں کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کے مجمع میں ہیں، اور اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے سلام کیا. کیسا سلام کیا؟ السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ. اے خلیفہ رسول، میں آپ کو سلام کرتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا، من بین ہؤلاء اجمعین. اس آدمی کو بلایا اور کہا کہ تم نے مجمع میں صرف مجھے ہی سلام کیوں کیا؟ میرا نام تم نے خاص کیوں کیا؟ میرا نام لے کے تم نے مجمع میں سلام کیوں کیا؟ یہ غلط ہے. بلکہ آپ سلام کر کے ایسے نکل جاتے ہیں، 4 5 10 لوگوں کا مجمع ہے تو وہاں جا کر کے ہم وہاں کھڑے ہیں اور لوگ ہیں اور کہیں گے مولانا ابو کلام سلام علیکم، اور یہاں بہت سارے لوگ ہیں. تو یہ طریقہ غلط ہے. یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے. بلکہ مجمع ہے 4 5 لوگ، 5 6 7 لوگ ہیں، تو وہاں صرف السلام علیکم کرنا، اسی میں سب کا حق ادا ہو گیا. اسی میں سب کے سلام کا حق ادا ہو. یہ نہیں کہ آپ نام لے کر کے کسی کو خاص کریں اور اس کو خالی گئے اور لوگ وہاں پر ہیں، ایسا طریقہ نہیں ہے بھائی. تو اس طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی اصلاح کیا کرتے تھے، لوگوں کی اصلاح. اب آئیے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کے اندر حلال و حرام کی کیا تمیز تھی، حلال و حرام میں کس طریقے سے وہ اللہ سے خوف کیا کرتے تھے، وہ کتنا اللہ سے ڈرا کرتے تھے کہ ہم کس طریقے کا کیا مال کھا رہے ہیں کیا نہیں کھا رہے ہیں. اس کے پیٹ میں اگر ایک لقمہ اگر حرام کا چلا جاتا تو کس طریقے سے وہ احتیاط کرتے. ایک مرتبہ ابو بکر صدیق کا غلام کچھ مال کما کر کے لاتا تھا اور اپنے مالک کو لا کے پیش کرتا تھا. یہ اسلامی قانون ہے، مالک جو ہے اپنے غلام کی کمائی کو کھا سکتا ہے، مالک اپنے غلام کی کمائی کو کھا سکتا ہے، یہ اسلام کا قانون ہے. تو ابو بکر صدیق کا غلام ہر دن کچھ نہ کچھ لاتا تھا اور ابو بکر صدیق کو پیش کر دیتا تھا. تو ابو بکر روزانہ پوچھتے تھے یہ مال کہاں سے لایا، کیسے کمایا، کہاں سے حاصل کر، روزانہ پوچھتے تھے. اور ایک دن پوچھا نہیں تو اسی دن حرام کا مال تھا اور ابو بکر صدیق کھا گئے. آپ دنیا میں دیکھ لیجیے، جس دن ٹکٹ لے کے سفر کرو اس دن کوئی ٹی ٹی نہیں آتا ہے، اور جس دن ٹکٹ لے کے چلتے ہو، جس دن ٹکٹ لے کے نہیں چلتے ہیں، جس دن ٹکٹ لے کے چلو اس دن کوئی ٹی ٹی نہیں آتا ہے، جس دن ٹکٹ نہ لو اس دن ٹی ٹی آ جاتا ہے. یہ اکثر ہوا ہے، میرے ساتھ ہوا کئی بار، میں ٹائم کر چکا ہوں. تو اسی طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا نہیں، سیدھے کھا گیا. تو کہا میرے غلام یہ بتاؤ کہ یہ مال تم نے کہاں سے لایا، یہ کھجور تم نے ہم کو کھلایا، یہ کھجور تم نے کیسے کمایا، کہاں سے حاصل کیا، تم نے کیسے لایا. اس غلام نے کہا کہ آئے میرے آقا، میرا دوست جا رہا تھا اور اس کے ساتھ میں اس کی بیوی جا رہی تھی، اس کی بیوی اور میرا دوست سفر کر رہا تھا، پیدل جا رہے تھے، اور میرے دوست کی بیوی کا پیٹ بڑھا ہوا تھا، پیٹ نکلا ہوا تھا. تو میں نے کہہ دیا کہ اے میرے دوست، ان قریب تیری بیوی کو ایک لڑکا ہو
अनकरीब भाभी को एक लड़का होगा और कुछ महीने के बाद लड़का ही पैदा हो गया। तो आदमी मेरे पास आया और मारे खुशी के कहा, तुम तो बहुत पहुंचे हुए लग रहे हो, तुम तो बहुत जानकार, तुमने जैसा कहा वैसा ही हो गया। तुमने कहा था लड़का होगा, लड़का ही हो गया, लीजिए साहब। तो हमें खजूर दिया और लेकर के अबू बकर सिद्दीक के पास पहुंचे। अबू बकर सिद्दीक को खिलाया। मेरे भाइयों, आज भी बहुत सारे अंधेरे में गैब की बातें बताते हैं। अबू बकर सिद्दीक को लेके गए, वहां पहुंचे, खजूर को खिलाया। अबू बकर ने पूछा कि कैसे तुमको पता चला कि मैंने ऐसा एक आदमी के ऊपर कहानत गढ़ी थी? मैंने एक औरत के पेट को देखकर मैंने कहानत गढ़ी थी कि लड़का होगा, लड़का ही हो गया। उसने खजूर दिया, ऐसे मैं आपके पास ले आया। अब वो सिद्दीक खा गया, तो खा गए, अब क्या करना है? गलती से जब खा गया हो उसको कोई पकड़ थोड़ी। भाई आदमी गलती से कुछ भी कर जाए उस पर पकड़ नहीं। अगर आदमी गलती से रोजे की हालत में कोई खा जाए, पानी पी जाए, कोई खाने की चीज खाए तो उसको रोजा नहीं टूटता है, उस पर अल्लाह मुआखजा नहीं करेगा। बुखारी की हदीस है, गलती से अगर रोजे की हालत में कोई खा जाए तो उसका रोजा नहीं टूटता। भाई गलती से खाए हैं। और उनका सिद्दीक के अंदर ये खौफ खुदा का आलम था। उसने कहा कि वो तो है, लेकिन पानी मंगाया अपने गुलाम से और एक लोटा पानी मंगाया और पूरा पानी पी गया। और पानी पीने के बाद फिर पानी मंगाया और 2 उंगली मुंह में डाला और करके उल्टी की। और फिर जो है फिर पानी में फिर पानी किया, फिर जो है गाय करके उल्टी की और कई बार उल्टी किया और सारी खजूरें जो है पेट से बाहर कर दी। उनको यकीन हो गया कि अब जो है जितनी मैंने खाई थी वो खजूरें सब बाहर निकल गई। और कहा कि तुमको ये कैसे पता चला कि उस औरत के पेट में लड़का है कि लड़की है? तो अल्लाह ही जानता है, तुमने तो ऐसे ही तीर मार दिया और तुम्हारी बात सही निकल गई। तो तुमको जो है वो मेरे बहुत पहुंचे हुए हो, बहुत जानकार हो, बहुत जानते हो। आज भी दुनिया में नहीं देखते हैं कितने लोग जो है गैब की बातें बताते हैं, गैब की बातें बताते हैं जिनको कुछ पता नहीं है। शैतान आकर के 100 झूठ उसके कान में बोलता है और 100 झूठ बात लगा करके एक बात अगर सही निकल जाती तो लोग उस पर कितना यकीन करते हैं। नहीं देगा आपके झुनकुटिया लोग जो है मनावर बैठे हुए हैं सारठ में, रानीगंज में चले जाए मजार में, वहां किस तरीके से मनावर जो है झूठ रहे हैं। और उनके तर्ज अमल, उनके विचारधारा पर चलने वाले हमारे गांव माशरे के अंदर कितनी औरतें हैं जो गैब की बातें बताते हैं। उनके ऊपर शैतान सवार हो जाता है, वो बाल झड़ने लगती है, सर भटकने लगती है, झूठने लगती है और वो गैब की बातें बताती है कि आपके ऊपर ये लगा है, वो लगा है, ये होगा, ये हो जाएगा, ये हल कर देंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ये क्या है? ये सब जो है अंधेरे में तीर मारने वाले लोग हैं, अंधेरे में तीर मारने वाले लोग हैं। गैब कायम अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, हत्ता के फरिश्ते भी नहीं जानते हैं, हत्ता के फरिश्ते भी नहीं जानते। तुमको कहां से मालूम हो गया? ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये बहुत बड़ा गुनाह है जो लोग इस तरीके के अमाल करते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, और कीजिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी से आप अंदाज़ा लगाइए। एक मुख्तसर वाक़या, मेरे भाई अबू बकर सिद्दीक आदम इंसाफ देखिए, आदम इंसाफ क्या था हज़रत अबू बकर सिद्दीक क्या? हज़रत अबू बकर सिद्दीक जुमा के दिन मिंबर पर खड़ा है, खुतबा दे रहे हैं और खुतबे में फरमाया, लोगों कल शनिचर है, कल सुबह में जो है सब लोग अपने अपने घरों से ज़कात का ऊँट लाना, ऊँट पेश कर देना बैतुल माल में, हम उसको लोगों में तकसीम करेंगे, गुरबा में, मसाकीन में, फुकरा में बांटेंगे। सारे लोगों ने ऊँट को जमा कर दिया। अगले दिन सारे लोगों ने जमा कर दिया। चुनांचे औरत ने अपने शौहर से कहा कि एक रस्सी हो और जाओ मेरे फारूक के पास, शायद वो कोई हमें ऊँट अता कर दे, अल्लाह हमें कोई ऊँट अता कर दे। और अबू बकर ने कह दिया कि मेरी इजाजत के बगैर कोई मेरे पास मत आना, मैं ऊँट तकसीम करूंगा, लेकिन मेरी इजाजत के बगैर मेरे पास कोई मत आना। वो आदमी रस्सी लेकर के आया तो क्या देखता है कि हजरत अबू बकर और उमर ऊँट के बाड़े में घुसे हुए हैं। ऊँट के बाड़े से में तो बाहर इसको बोलते हैं, ऊँटों को जानवरों को माना जाता है, वहां पर घुसे हुए अबू बकर और उमर ऊँट के बाड़े में दाखिल हुए। वो आदमी ने इजाजत मांगी, ऐसे ही दंडनाते हुए रस्सी लेके अंदर चला गया। अबू बकर को गुस्सा आया, उसने कहा कि तुमने किससे इजाजत ली? मैंने कल ही मना कर दिया था कि कोई ना आना बगैर इजाजत के, तुम कैसे बाड़े के अंदर दाखिल हो गया? अबू बकर ने उसी की रस्सी को छीन करके उसको रस्सियों से मारा और कहा कि जाओ बाहर निकलो। और बाहर निकला। जब लोगों को तकसीम कर चुके तो अबू बकर सिद्दीक ने उस आदमी को बुलाया जिसको रस्सी से मारा था।
उस आदमी को बुलाया और बुलाने के बाद उसको रस्सी दी और कहा इस तख्ती अपना बदला ले लो, मैंने तुम्हें जो मारा था। उमर ने कहा खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर, आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों उससे बदला दिला रहे हैं? अरे गलती तो उसी की थी, आपने जब कह दिया था कि बगैर इजाजत के कोई ना आना, तो ये क्यों बगैर इजाजत के आया? गलती इसी की थी, तुम मार नहीं खाएगा तो क्या होगा, कोई बदला लेने की जरूरत नहीं है। अबू बकर ने कहा आए उमर, ये तुम ठीक ही कह रहे हो, फमल्ली मिनल्लाहि यौमल क़यामा, आए उमर कयामत के दिन मेरा बोझ कौन उठाएगा, कयामत के दिन मेरा बोझ कौन उठाएगा? अगर इस आदमी ने शिकायत कर दी तो कयामत की अल्लाह कहीं हमको पकड़ न कर दे, लिहाजा ये बदला हमसे ऐसी दुनिया में ले लो। तो अब उमर ने कहा कि देखिए वो अगर गलती इसी आदमी की थी, ये बगैर इजाजत के अंदर आ गए थे, लिहाजा कोई बदला नहीं, ऐसा करो इस आदमी को कुछ दे दिला करके राजी कर लो, मना लो। क्या मतलब आपको मारेंगे लोग, क्या करेंगे, कितनी इंसल्ट होगी। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि ठीक है, कितने में मानता है? तो अबू बकर ने अपने गुलाम को कहा कि एक ऊँटनी लाओ, एक ऊँटनी और उसका कजावा, एक मखमली कम्बल और 5 दिनार। इतना दिया उस आदमी को जिसको मारा था अबू बकर सिद्दीक ने, इतना दिया और उसको दे करके राजी किया, उसको मनाया और वो आदमी चले गए। ये था अबू बकर सिद्दीक का अदल और इंसाफ, ये था खलीफाए दौर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अदल और इंसाफ। मेरे भाइयों, जो हमारे मुआशरे के अंदर दिन ब दिन खत्म होते जा रहा है। तो ये अबू बकर सिद्दीक के ताल्लुक से सीरत अबू बकर के ताल्लुक से बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह ताला से दुआ की बारे हम तमाम मुसलमानों को कहने सुन्नत से दामन बराबर होने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में जिंदा रखे, ईमान और अमल सालिहा के साथ जिंदा रखे, और जब हमारी खातमत ईमान के साथ खात्मा फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।